mo. Mama ni mo ko ano. Рыбацкая деревенька, где живет семья вот этого человека. Муж. Вот домик. Ну и мы готовимся половить рыбку. Вот с этим сынишкой. Сынишка готовит снасти. Sige ko ni mo. Violet ko ng buhay. Kano nag-ihaw na ng mga tao. Diba? Wala sa. Ay, di ako. Takatak mo yung pare. Si tatag si Art. Wala ina dapat ipuan na dito. Ilang mo pala kapitan. Ikan raguna ko. Ikaw brate raguna. Harma ko ka na. Yan din naman. Yan din naman. Asya may kita. Oo, pagpalit ka pa. Supos ka dito. Yan lang, oh. Pasanaw na to na eh. Yun. Pasanaw na kay gram ko sa. Sana kayo. Buno na ito lang doon. Ato yung ikuan na eh. Sa ano kay? Ikaw sa tuli pa sa ano eh. Sa. Karon sa pero kay sakal skil. Buno sa kan. Buno na. Buno na kay. Ay, di na. Ay, di ko mo ko
Come. Okay. Sabot-sabot yung mundo ha. Lulubutay hata. Sit down here. Yeah. Up, up, up. You take a picture of that? Mm. Dora. Coba dulu kita. Yang masuk kami ane ron. Tata. Masih buku ane ron. Siyempre, puno. Sa mga ginamang. Masih nak kecuali ada tambah. Tidak basak naman. Ha? Ay. Minut ron. Oh. Minut di dalam ron. Excuse. Yeah. Tawagin ko talo. Butang ng tila ng kan. Maybe you and you. Maybe aren't you? Kinder no? No, so no. Maybe Kinder no? Try this here. Maybe here? You want to go there? There's no fish. We have a fish here, big brand. There's no fish. Fish small. Big fish. Oh.
удочки он сматывает. Крючочки. И опускает все это дело в воду. В общем, ребятки вот такими движениями пытаются ловить рыбу. Вот так вот дёрг-дёрг, дёрг-дёрг, дёрг-дёрг. Парнишка где-то тоже там пытается. Ну, пока результатов нету. Пока результатов нету. Apaan ya? Рыбачок один, покажу поближе. Тоже пытается что-то поймать. Пока ничего. Ничего. You want a snake? Wow. Wow. Big. Name fish. Name. Panangitan. Bananita. Yeah. Good. Tuna? No. Blue. Yeah? Sulia. Maya. Beautiful. Sulia. How much, Sulita? What? Yeah. Price? Yeah. Yeah, 150. One 150. 150. 150. 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo? Yeah, more than. It's around 3 kilos. Good. Dahil na yung ano? Isa din nga kaya. Bang! Unti-unti lang yung tambol. Tatayaw! Ba't pa naman tanong ito panangitan? Ganihang bugtag. Ano eh? Panala. Siguro si panghalagay. Sakit pa na daw guys. Daan ang niya lawas yung ibuto. Saan niya ang lawas? Napatakan. No.
Ending. We got a fish. Ate, eh? Ate siya? Ate, oh. Ate. Fish. In the fish. Little. Little fish. Name? Nagmuli. Mule? Black mully. Black mule. Muli. Muli. Black mule big fish? No? No? Yes, more. Yes, like this. Finish? Yeah, that design. Design in the house. The sun in the house. Design in the house like for example like a flower vase. Design in the house. Not understand. The sun in the house. And this fish sea? No? In the water. Water? Yeah. Oh. This rice? No? Corn. 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 Corn? Corn. This it? Yeah. No rice. Corn. Corn. Yeah, corn. You cannot eat corn. Yeah, little. A little. Little, yeah. Five minutes cook. 5 minutes pa na sa mga to. Ten? 5 minutes. 5 minutes. 5. Ну что, кто был в филиппинском домике? Деревенском? Никто не был. А мы были. Gawin lang ang kalo na rin eh. Wala ito sa taas? Yeah. Wala ito sa taas? А мы были. Na itong anari. Oh, na itong daan ko alabit mo. Hoy. Ay, pag hinaptan na iring. Hinaptan sa mo ng iring. Ano naman sila na? Ang birthday mo kunog eh. Kasi ikaw mo, basikas ko. Ну что, друзья, вот кушаем такую штучку. What is name? Rice. Rice. Yes. Corn. Вот такую штучку кушаем. Прям на огне приготовленную. In the corn. Вот, кушаем. Угу. Вот от рыбы одна голова осталась. Сейчас отдадим ее кому-нибудь. Ко-ко-ко. Ate, ate, siya niya. Mimi! Mimi! Маша, еще давай. Вот такая вот рыбалчик получилась. Правда, ничего не поймали? Ну? Угу. Вот какая-то. Name? Pancit. Пансет? Pancit. Пансет. Yeah. Вот эта лапша называется пансет. Russian name лапша. Yeah. Лапша. Patay. Russian name лапша. Philippine name Yeah, pancit. пансет. А English Noodles. noodles. Вот это мясо. Рыба кончилась. Рыба кончилась. Kaya naman, itong kwarto din mo. Рыба кончилась. Sure, big. Yan pa lang. Nagpapagluto lang to ina-iring.
Patulaan ko kuha ko ng katula. Next. Katula ko na. No. Katulaan ko na naman ako. Ay ka ng bato ba? Да. В общем, вот так вот, друзья. Вечно голодные кошки. How much meow cat? 1, 2, 3, 4. 6 months. 6 months. 6 months. Empty. Wow. Matay pagkuan balong. No to ba? Kaya tulaan ng iling iro. Apa to? In the farming and the Dog. Yeah. dog. You like meat. Fine dog. Едим вот эту вот штукенцию. Напоминает манку. Кашу манна. Только без Repeat, no money. No fish, no money, yeah? Yeah. Lower. Yes, playing. Lower. Yeah. Thank you. Добавка. Так, малыш, ты что там накладываешь? Док. Короче, едим манную кашу. Едим манную кашу. No fish, no money. Yeah. Ай. Dog? The Dog? No? dog. Dog. It's dog. The walk. Малыш понес собаку кормить. Другой малыш. You going? Fish? No? Cat. I will go to the playing basketball. Oh, play basketball. You like basketball? Sometimes. Sometimes? Sometimes I want to play. But I don't know how to play. The house. Dribbling is not I cannot handle dribble.